Wakat leta même sambisi tina le bandik mora kibai ampuni yamba itpo di la mehene woto wende la ibarko so yam nyakras lebento kada tweet vizuga it singdar mora kibai ang wiligri yamba ti Burkina Faso ministère ninga senke tazutab kunga yelle ba marika kun kasanga ankis karam business ba kwamni subsenyak so ezuta nin karango to pambang sebre kaseta Rwanda yumda labu wilga mitikuna yizamandara November kiura mayibu labrikia en kama yi karambisa piga en lebaran loro zasen ni widi Fatima Taniki matantou nantara bamzinabe la ya ami Valien on werside. Madame la ministre a enlevé une épine sous mon pied. Ya gwasinda bebi baba kargen umwinigid susams le sitobu totole ne biga semenimde wakat fagilla Sanyane Amidou Sangara abwiniga meti bambiga ragan solo zugu lebre kin sabtoro wakadam tumbu totor pora relor pore biga wanti pama tum abattoire ring kitam metapam ligdan ditin entolonga solo zugu la masa yelkanga lebra zaman tarsro biga baba vime tisinta yuma tabranna biga pama zininga mintininga singeta jeta kunga yelle semen degar kwam nisa sembe soye zuta edkelra Amidou Sangara si biga baba. Donc, par ma seconde, bien 15 la seconde, et pour dire, tout ça, la commission point, le gouvernement y a action sociale y a, il y a un beau moment vous voyez. Et j'ai 62 ans, je n'ai pas eu la retraite, puisque à moi, je suis venu très tardivement, donc, Why mam one nakin letter to speak your poet, to speak your man, you my casting, to speak your poet. I'm the man, I'm not about those, and kill one, huh? Wabam biga kwamba ya wusro sampame punubu tole sinkede nidik bangni sebab semane l'école sapourin riyumna la kun kanga ayabum sinanke linkenge kum kan sapelse te kele nidik banga koronga wenge ya woto ne lamin sininga singeta zutab kunga yelle mwinigia Hélène Marie Laurence Ilbudo kelengara lohorma mwinigi tiba ministère nanke linkenga tawle ndes kwabma ni parabni se sembe so ezuta mbon sodonwa. La City depuis 2018 ton gouvernement yakano kendre na nges kama ni parabambe solzuga ti bi 14 solzuga sor kai somani biga sor ka somni sali ti nonda la ton ri ton ko kamba me kam ni sebon tum soma l'école la belam ton bi san tum soma ya tile ti ton no rasuri ta bang ti tum yore ti ton na le tix kambaruna mpa mo BPC on mpa mo CP mpa mo s'occuper on ton kubla cadeau Nebni se sampa mabkuna son rasia bampiga kellame indik bark pusur buto tole entas minhira relor pole buniga metebna nidiga panga abtuma pora un tonto bradbe suri yinoneba Iri tabe masa ngwiligi yamba ti parabasula sembe busma tenga poronwa to bonanti esong taba adobrika kuni enkis karam business baram nuri sampata to poronwa en leben passe ki sa sembe busma tenga poronwa yi sibira octobre ki ulam pista son lora aberanje zambelongo nifi Boussoum Paraba l'Armental souligne Yul sacré association des femmes de Boussouma Nyakayam Yankre, Naïlen Tonre, Amantil Robuto, les Nebenici, son Zoï le Bab, Temse son Wanton Yida, comme nous sommes pas pour loin. La Saint-Neptal Sabazakalin Sawadro, a Willigametitum Kangaboton, les bombes Nante, les Kamba, Taptor Yipeta pour ses lapkelini, Zaman Yilla, Abking Taul Nampire de Nisfa Yilkapi, son somba. Tonda Pamanya Absenya, Tilugurare, ton nambo neba taba to boisson tondo tidbo bumu son kombiwa ndati yeti kibi ko mehramba hampa twen bramba ya kom kan heramba ton nyaba ya tit song of to pam dibo la song of to pam nutu mun tumne ton zab mense ya nyab kanga kite ti ton kyang ministère de la femme la ton kyang FS Mosombe SP CNLS pour moi. C'est un ton partenaire courant pour un bon songre to ya na bizutu until tondo ministère de la femme c'est braba fupok soma ya sabna bizutu song tondo lila yam senya runda rara som pam tora ton lebo wata ton zigo wanda ti ton be tengni ngawa lima ne poron damba ya habna bizutu en song ton nentum da organisation
tɩ tõnd sũur noogo limsam naab sẽn zĩnd beener n lʋɩs tʋʋmda taoore b zẽka pẽk bo-toor n taas pagba sulla bo-toondra la kell n wilgi tɩ tʋʋm kãngã bo-toondrã yaa nanamsã meng tʋʋm la rella a tɩ mam me kell n tʋg n naag b toogo bɩ d kelgba han tʋʋm ninga rũnã wã yaa wẽnd sẽn dat tʋʋm ninga yaa pãng soaba bɩ tɩm rɩmã sigr sẽn dat tʋʋm ninga bala mem tɩ roog mika meng rɩkame tɩ kiib ka be pʋg-kõor ka be yaa rasma wẽnd pʋg-kõodo yaa rasma wẽnd kiibdo yaa segdame tɩ ned sã n wa ka be woto n basa zaka segdame tɩ nanamsã meng lebg n gese ne sagsa rãmb la buudã tɩ b ges tɩ b rãmbã leb n paam tɩkr zĩiga n na yet tɩ vɩɩmã tõog yɩ noogo yaa rĩnda la association sẽn paam na-kẽnd sõngo n wing bãmba tɩ b sɩd pa kiibse b sɩd pa pʋg-kõob me ye n na yet tɩ b tõog n yɩ wa nebã taaba zamaana pʋgẽ tɩ wẽnd daar maanda woto baa sẽn na n kaoosb me na n wa looga woto sã n yaa ne tʋʋm noog ninga sẽn zabd n sɩɩda wa la taoorã bãasa bãmb sẽn yãk neb tɩ b na n tʋ zĩnd been n daara daare bãmb sẽn yaa pagba sull pak n taaga b kẽnga taoorã na n kos neb nins fãa gilkɛ pes n tõe n teele a be b modg n teele tɩ koamba tõog n yɩ pɛt pʋga d kelga musa wed raoogo tõnd na n bao ned ning sẽn tar tõogo bɩ modg n gese bal association namba nins sẽn tʋmd tẽnsã pʋgẽ ya wʋsgɔ n get tɩ koamba yelle n get pʋg-yãas yelle n get neb nins sẽn pa tar tɩ pʋʋrẽ rẽmbã yelle tõnd rat n bõose ned fãa sẽn bɩ zĩig ninga fãa bɩ modg ninga nugu tɩ rũndã wã yella meng lebga toogo d sẽn paam tɩ nebã ya wʋsg sẽn tõe n ges yel-kãngã d yetame tɩ tõeme n kɩt tɩ fara leb poorẽ d sã n na n tẽ yã tɩ yaa yʋʋm tʋs yɩla wa yã la pagba lagm n tar sulla na n tõog n dog y bus n beenre la rũndã zugã b taa pagb koabg la piso poe n doglge idi tabe masa sambisi wilgi yamba ti kombi bisi sõor sẽn yika piswɛ la nii wagdo tẽngã pʋga sẽn malgd nug-bẽense le paasa television rãmba la b rɩk teedo n kõ zaamendara novembre kiugu a rasmã yiibu wagdo tẽngã pʋgẽ la yel-kãngã a yɩ zãmsg loogr poorẽ yaa tʋʋm noog ning b sẽn boond nan tɩ arsɛpa koɛɛgã yaa bãmb me yãk yaa moto n na n sõng kom dibdibl ninsi sẽn tʋʋmda sã yaa ne nuga bãngã n malsdba leb n paas ne television rãmba woto n na yɩl n tõog n kẽng b nug raoogo b tʋʋmda pʋgẽ la b sõngb ne teedo bɩd kelge Ami Valiant. b sõora yaa kom-biis piswɛɛ la niis n yɩ burkina faso région a naas pʋga sẽn sogl sɛt tɩ tõe n maneg nugum bãe sã n leb n paase nasaara nusʋʋm tɩ paa la b sẽn boond tɩ tablet électronique rãmbã la sẽn deede b bãngr kaset sɛba n wilg tɩ b sa b bãngrã paoosgo nin-bãmba sã n lebga lebe b région rãmbẽ wã ad-b na tɩ sõnga nin-buiidã sẽn na n yɩl tɩ b tõog n paame bãngr buud toor-toor sẽn kẽede ne nasaara nusʋʋm tɩ paalã n leb n paas kiba y paasgo sẽn na n yɩl tɩ b tõog n zã b nusum-bãensã neere a Carol Balima sẽn yaa neb ninsã sẽn paama bãngrã paoosga no-rɛɛsa wĩnegda b sũ-noogo a na n sõnga tõnd sẽn paam tʋʋmã teera a na n sõnga tõnd wʋsgo parske tõnd sẽn da reng n be tʋʋmã pʋgẽ wã tõnd da ka tõe n paam teera fãa ye d milmã me da ka mi zãng ye la formation wã n wa wa b wa n zãmsa tõnd bu-yood wʋsgo tõnd sẽn da ka mi donc a na n sõnga tõnd wʋsgo sẽn leb n paase ne bãngrã paoosgã kom-bi-kãensã leb n paama saglg buud toor-toor sẽn kẽede ne nis-tʋʋmã viglg wɛɛngẽ tʋʋm kãngã raab sã n yaa ne arsɛp b wĩnegame tɩ yaa sẽn na yɩl tɩ bãmb me kẽes b toogo n tõog n zabe ne tʋʋmã kaoolgo burkina faso kaane bãngrã paoosg loogr poore kom-biisã sõor sẽn na maane bãmb piswɛɛ la a nii wã paamã tʋʋm teedo b sẽn boonde tɩ fɛɛrã suude wã n leb n paas teo ninga b sẽn boond tɩ nettoyeur ultrason wã d kell n kelga Carol Balima teera me tõnd sẽn le paama y mikame tɩ teera yaa teer n yaa te sõme teer wʋsg me la da ka tõe n paam burkina kaane ye la wẽnd maa formation wã yĩnga d paama teera le le paas bãngr wʋsgo n paase tɩ d pʋʋsd formateur nambã ne président de la CSP wa ne secrétaire général a bark wʋsgo d sũurã noomã sõma d sã n na n tẽ yãmba yaa kom-biisõ n na maane bãmb kobstã la b sẽn yãk y sẽn tũudi ne arsɛpã sẽn deglg a projet la b lagmame n pʋɩ tɩ kẽer kẽnge centre professionnel sẽn be wagdg kaanẽ wã zĩyãre n leb n paas boba du la so-soolmẽ wã Pinda rag n ya pagba n dag n sõod n moogdẽ la masã veesg wilgame tɩ ra pa mi kẽesd b toogo yel-kãngã pʋgẽ yaa rẽnda yĩnga tɩ tõnd tʋmd n taaga a Béranger Zambelongo bãmb yɩɩme wagdg ne yalengã pʋgẽ n na n tees b micro wã n sogs nin-buiidã b sẽn tagsd bũmb ninga yel-kãngã zugu bɩ d kelgba wa tõnd me ka rog n zãr wala tõnd dag n zĩig da yẽ rao ni n pʋʋ yõorba wotobre ning tʋb leng wa
don mam na kompulo ye sa sora nyame ya ton da pa yingla lab sora la ra sa sora mi tin ka jema he nyam san ta hange yi su podli un sora zang fa gilla nyam patun pame to bi shebere an yele cin kanga na sadama wala masikeramba wala espagnol damba wala amerique wala français na sadam kwabara anya kama son datun libre ni sabala ye soba ya wi do parce que la ha son datun nan libre mom de ye ka ton tenga sil ko e ndaram tin ka ton tenga sil la yende ya yam nyakarwa la biribla ha son kam ha ya zarba me ndi a biribla wo da menga kata duran son kam we romi son rakam na yiwe ya bala rata midi ka pagabla wai ay ro ay wa cheka na son kam ha paganyinga nikani tirwe ya bumbu ton patin ye to man wilige na peta sama wilige ma te ya ban wilige ya yimenga ya myakare da ya myakare me ya yoko fo ha te daga fo guloma te daga hingangwa wigan fo raba ya tore ya ni sababam zaman sema nagam do ndika manda panagam ya naksongoy kama son ti libre ni la man bumba ya est-ce que nyime rapa wala ni bi ninga yisibe kama porsiram lari bala hankari ya mam ziwa mam ya sabalga en tout cas mam patar bum mam nan dat mahma sateka libre zinye mam ha wa libre zinra ti ya mam gane yikam ti ya woto kagun si mam nan boro wala ti pour nan ti pour menga yela mam patchent mam kulera wa libre woto Msambisi idita somo rapport masa William ti tumno ninga obsombonti esakan solara obiasa kan biberni subsan karanda l'école ninga obsombona ti 2 yeux kwekwe ni nasaranda obu William mitia zamandara novembre kura mayibu la tumno ra todam nyak yam na konkura watedo karmbisa kaisa to ton cheng tawri no karonga a Serge Kabore yibam nifi la yamenga kontivenma ya untora buguma buto tore singikere wat pang sort senta kwabala pila yopoe la tumno nin singeta bugamba yella rikia anankon l'école ning opsombo ni na san kwekwera ti 2 jours zamandara novembre kura mayibu kun kanga ya esakanan dikon konkarin bisa sumbe l'école kanga porwa na ila tobre on songo messe suntuni buguma karanga wenge a Emma Marie Blanche Cantiono sinya esakan solaire torso ba wiligame. Ce sont des modules qui sont particuliers. Ce sont zamsrabudu mbenti karmbisa soma zamsi wala l'école la swab sandaran wiligda zamsra gombisa ya totore la sani sinkiera ni buguma wengoa wakat burfa tontumda ni l'école kanga karmbisa obsan lebon wakarma ini songro la wakat ninga ni zamsra ya pakantara sambe ton ne bam suka yinga kiti ton na mano kun kanga ton mana nutikri ni l'école kanga suntu ni yela buto tori da yarinda yinga la l'école la tor sabsan koston songra ti ton pakisa iriya kayam na nyaga butune obkoronga wenge ni justement cette grande institution ouest-africaine. L'école ningub sombonda sabni na sarn ti 2 yeux tor sabuligam ti ani suno kasanga labam sender kuna wotone sinya esakan solaire compte bamba wiligami ti kun kanga na songa bam karim bibeda to ton king tawre obzam sera point a el âge bama daw signa 2 yeux école la torso buligame. C'est dans le sens de renforcement. Ya na yila titon karimbisa to on pambangram papsi suntuni buramba zamsra wenge la ton l'école la sambonti 2 yeux wa bon roakat burfa esakan sole nyaari tum nor kanga singa nyaar da ton yela buto tor point wakat ninga karimbisa zamsra point opson de lame opsin lebon watantisa ambor zamsra obleb nyaar de lame la wakat burfa sana man gela wiligida mi tub sin zamsa ya nafa wusukun kontba runa ton tara karimbisi sin zamsir buguramba la wotonwa obtunda ni esakan solaire renda yinga ya nafa wusuko on kontondo ni ton suntumna ni tum nor kanga esakan solaire asungra ton karimbisa halba ni tumda wenge C'est avec des résultats qui sont très probants. Sanambasi esakan solaire tor soba sun wanki skuna lor pore obya kayamen nan gilile ko la fa gili enges karimbisa sun tumda toa labtuma zinsin ya soba
adem sambisi keliya ni kibara esakan solar kibara lad pardar mora kibara queen soto ne tumba fangil kapi tunda ni mam kwesa ti larm taba encore na ba wen tuble wili ti pewo ti kibar sembe ti le kole le watasi